Assalamualaikum. Salam. Saya kira ini minggu jangan ada. Sange kawe. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Masya Allah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala, musalliyan wa musalliman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ilal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqala faslun syurutu jam'it ta'khiri ithnani. Faslun ay hadha faslun tining kepaneka situng pesaan syurutu jam'it ta'khiri tining banyak syarat jamak takhir isnani paneka beda dua. Niyatut takhiri situng paneka niat jamak takhir wa qad baqiya ban hale ongku kareh min waqtil ula dari baktona salat si pertama ma ponapa bakto yasa'u semua ponapa maha deka al-ula wa dawamul udri benlangkenga udur ila tamamit tsaniyati sampai sampurnana salat nomor 2. Para jemaah si umurnya sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala akatia si ampon kalau ben panjenengan kau ningi bahwasanya termasuk rukhsah, termasuk keringanan yang bisa kita lakukan ketika kalau ben panjenengan dalam keadaan perjalanan atau dalam kata lain status kalau ben panjenengan statusnya musafir, orang yang sedang bepergian, orang yang sedang melakukan perjalanan. Eki kadinto melakukan sholat jamak, baik jamak kadinto jamak takdim atau benar jamak takhir. Jamak takdim syarat-syaratnya ampun kita bahas pertemuan sebelumnya. Makin kadinto dan kalau ben panjenengan akan membahas syarat-syaratnya jamak takhir. Kenapa jamak takhir kadinto? Sebelum kalau ben panjenengan membahas syarat-syaratnya, maka parloh kalau ben panjenengan nauningi wanapa kadinto seekocak jamak takhir. Jamak takhir kadinto huwa ayyu akhiradz zuhra wa yusalliyaha fi waqtil asri awil maghriba wa yusalliyaha fi waqtil isya. Seekocak jamak takhir engki kadinto mengakhirkan alaqoni salat duhur dilakukan waktona salat asar. Otabana mengakhirkan maghrib dan melakukan salat maghrib pula waktona salat isya. Ini kasih kucak jamak takhir. Artinya jamak takhir kadinto pasanganna duhur sareng asar, maghrib sareng isya. Duhur elakoni waktona salat asar,
maghrib kadinto elakoni boktona salat isya kadinto senyamai jamak takhir. Artinya tak kenging kalau ben panjenengan misalnya asar tarik deka maghrib tak kenging. Oke. Begitu juga misalnya isya tarik lakoni boktona salat sopu maksudnya baca mata akhir neka tak kenging beni pasanganna. Pasanganna kela duhur sareng asar, maghrib sareng isya. Kenapa kadito para jemaah syarat-syarat jamak takhir? Syarat-syarat jamak takhir kadito ada dua. Pertama, engki kadito niat jamak takhir. Niat jamak takhir kadito beda boktona salat yang pertama. Misalnya ten kuluban panjenengan akan menjamak salat duhur elakoni salat duhur boktona salat asar, maka niat menjamak takhir kak dinto wajib boktona salat duhur. Oke, misalnya dan kalau ben panjenengan mangkat dari Sumenep ka Surabaya kadinto ampun jaraknya ampun memenuhi wanapah syarat kenging jamak sareng kosor. Mangkat sabulan duhur, makin duhur pukul 11 saparapat misalnya. Mangkat pukul 11. Berangkat temu depakakan dengan dan kalau ben panjenengan adzan duhur. Iki. Maka dalam ate kalau ben panjenengan tero jamak takhir duhur ilakuna ya yasar deki mun pon depak Bengkalan tangkel ambu Masjid Al-Madinah. Mang duhur ilakune kadisa. Maka niat menjamak takhir kadinto wajib boktona masukna salat duhur gila. Sampai akhir dari boktona salat duhur sekiranya bokto gila cukup elakoni salat duhur secara ada, secara apa ikhwaneka adaan. Misalnya kalau berpancingan biasanya paling banyak kadito apa yang salat duhur paling abid kadito 5 menit tinggi 5 menit. Maka sebelum adzan asar 5 menit dan kalau berpancingan niat jamak takhir kadito pun sah. Jadi kadimana apa? Dina deki jamaah takhir Bengkalan. Maka niat nawaitu niat dan qaula alakonina ajamaah salat duhur jamak takhir elakonina bukutana salat asar cukup idul mate, maka kadito berarti ampun niat jamak takhir. Otabana Nabi panjenengan sebagai pimpinan perjalanan sareng keluarga, maka paenga keluarga ayo niat jamak takhir kita salat duhur deki mun lada pak Bengkalan boktona salat asar, maka kudu paenga kan itu takut berde lupa. Jadi niat jamak takhir kan itu boktona salat duhur. Begitu juga ketika kalau ben panjenengan niat jamak takhir maghrib elakone salat isya, maka niat jamak takhir kadinto wajib boktona salat maghrib. Apa mak wajib? Karena ketika kalau ben panjenengan lopai tak niat jamak takhir sampai keluar boktona salat duhur, sampai keluar boktona salat maghrib, maka betul kalau ben panjenengan kak dinto statusnya orangnya berdosa. Ben status salat duhur musuh maghrib menjadi qadha, bukan ada lagi karena kelak gara-gara tak niat jamak takhir dosa karena keluar salat di luar alakun salat di luar boktona ban dua salat kelak menjadi statusnya salat qadha. Tapi manabi dan kalau ben panjenengan niat salat niat jamak takhir maka kadinto duhur sareng apa maghrib statusnya tetap ada, tetap adaan benih kodoan. Nah kento pentingnya kalau ben panjenengan apa melakukan niat salat jamak takhir. Bahkan para jemaah
siomjeng sareng Allah Subhanahu wa taala. Barokana kalau ben panjenengan niat jamak takhir. Misalnya ten kalau ben panjenengan iki paleman dari Surabaya. Paling dari Surabaya sebelum maghrib. Dapat deka sampang misalnya ampon maghrib, adzan maghrib. Niat dalam ate. Engkau niat jamak takhir maghrib elakonen deki mulai dapat kandengan. Misalnya, dapat kasarongki amboi masjid jamak takhir. Kenekan niat tu. Ternyata terus lewat beluto teron sarongki misalnya ternyata malah mak marak mak repot rek kalam pikan ka pon. Terus panjenengan masuk ka depak kacompokna ka di sana. Maka berarti kalau ben panjenengan ketika ampun masuk dekat desa kalau ben panjenengan, kelurahan kalau ben panjenengan, neka berarti status musafirnya berhenti. Seharusnya tidak boleh melakukan rukhsah gela jamak atau mana kosor. Sehingga ketika masuk dekat copok, pelak kalau belum panjenengan andi tangkungan salat maghrib sareng isya. Salat maghrib yang kita lakukan di rumah gela cek ampon gela niati jamak takhir neka statusnya kodok. Tapi kodok saya tak dosa. Anapa tak dosa? Karena gela ampon niat jamak takhir. Keng gela leso ambua atau bana ribet masonak anak tedung lah apa jeng ibu kopi. Nah neka statusnya salat tetap kodok tapi tak dosa. Beda kodok sih tak dosa. Kenapa? Neka contoh. Karena gela awal niati jamak takhir. Neka pentingnya niat jamak takhir para jemaah. Jadi sekali lagi syarat jamak takhir yang pertama niat jamak takhir di solat yang pertama. Kemudian nomor 2 wadawamul udhri benlangkeung ngaudzur ila tamamis saniyati sampai sampurnana solat nomor 2. Artinya ketika kalau ben panjenengan melakukan jamak takhir maka status kalau ben panjenengan sebagai musafir gela ampun sampurna langkeng sampai sampurnana alaqoni salat nomor 2. Nika bisa dicontohkan kalau ben pun apa ketika ten kalau ben panjenengan misalnya abojeng parau atau benah kapal. Dan kalau ben panjenengan sebelum bersandar kapal gela maka kalau ben panjenengan alaqoni salat jamak takhir kanto. Maka syaratnya kalau ben panjenengan oleh menjamak takhir kanto statusnya harus tetap musafir sampai sabluna kapal kanto bersandar. Manami bersandar kanto berarti ampun mukim dekian, bukan musafir boleh. Seharusnya tidak boleh apa? Melakukan rukhsah kanto. Nah, jadi syaratnya gela udur gela searopa musafir atau perjalanan kadito ki beda sampai alakoni sampurna alakoni salat nomor 2. Iki itu manabi duhur asar berarti saampuna alakoni salat asar. Maghrib sareng isya saampuna alakoni salat isya. Kadito para jemaah 2 syarat jamak takhir. Dadi maknana dan kalau ben panjenengan manabi jamak takhir duhur ke asar neka tak wajib pertama alakoni salat duhur kaada atau beuna asar kada bebas. Jadi manabi kalau ben panjenengan jamak takhir duhur elakoni asar terserah amolaina salat duhur kada atau beuna asar kada. Neka bebas pilih. Bisa duhur kada bisa si andi bokto kada iki kan itu salat asar. Tapi manabi bokto na salat asar apun mepet maka wajib kalau ben panjenengan alakoni salat asar. Anapa sebab? Karena manabi alakoni salat duhur kada maka kalau ben panjenengan bakal maka luar salat asar dari boktona. Jadi kodok boleh. Kodok duka ale dikian.
Makanya kalau wajib manabi sempet ampun buktuna salat asar wajib maka ada salat karena manabi maka ada salat duhur maka menjadikan kalau berpancengan andi tangkungan salat qada dua andian duhur sareng asar. Nikah. Jadi silakan pilih. Nikah pertama. Nomor dua, jamak takhir kadinto tidak diharuskan dilakukan kalaban berkesinambungan. Artinya, manabi kalau ben pancenengan jamak takhir duhur asar. Apa jangan duhur kada, apa jeng asar atau sudah kecil istirahat dengan tedungan. Neka kenging, kita mau salat jamak takdim. Jamak takdim harus secara langsung. Nasre duhur langsung asar. Tapi mana bi salat jamak takhir huntan. Duhur dulu dengan tedungan, napang bola apa, akan tangkelu saya tengah Maka furu asar. Ini kata napa? Atau beuna asar dulu, istirahat dulu kecek, kemudian ala duhur ini kata napa? Jadi tidak wajib al-muwalah, tidak wajib dilakukan secara apa? Langsung antara duhur asar atau maghrib sareng isya. Nikah para jamaah sinun sareng Allah Subhanahu wa taala syarat-syarat jama' takhir. Muga-muga beten kalau ben panjenengan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala paring pemahaman sehingga ten kalau ben panjenengan bisa aprektek kidekah rukso kak dinto. Rukso keringanan sehingga ten kalau ben panjenengan tidak akan menjadikan orang saya malas untuk melakukan sholat selima waktu tekak sapaya-payana karena eka bisa bedah rukso keringanan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sakadinto kurang lebih nafatan kelenyon saparah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman wa hifdhan faham. Allahumma inna nas'aluka ya Allah husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.